Au, ሶስት ምግብ and there was ሁለት ሀበሻዎች okay ሁለት ሀበሻዎች when any like sitter lining Eswa and Yeswa silk like ይሄ ነው and any get buying when Sewage record any get buying it's Mr. Idolin ቆሻሻዎች it's Mr. Idolin any get buying when Sewage record any when any sitter lining any ምንድነው ወይኔ that's ባለጌ ነው እንዴ ወይኔ guys any dead deb idol any get buying when Sewage record any ወይኔ ባለጌ አረወይኔ በቃ any get buying so ዛሬ ሶስት ምግብ አለኛው when Sewage record any guys bonnet any like when any livening it's I don't know because it's anything get buying again when Sewage record any alwudim so any walk out ሶስት ምግብ በየኔ edge this habeshoch was like this is the silk no out hey silk no as well like this and any dead idolin the ሶስት ምግብ ጠፋ በየኔ edge መሬት ላይ and then he just kept doing y'all but it's የኔ ጭንቅላት was like that's ምንድነው so አንቺ ምንድነው አንቺ ምንድነሽ አንቺ ባልጌቅ አልፈልግም ግን አንቺ ጥሩ አይደለም አሁን ተረት ላይኒንግ ስለዚህ ተው እንጆሮ የኔ አውራ እኔ ደደብ አይደለም when any sitter lining lemon like silk Anta famous now Anta alwudim when Sewage record Anta like Mr. No waste it's minimum no for Anta minimum no indeed nothing if Anta sitter line like bunnet sitter and Sewage just record Anta it's Anta alwudim waste trigger normal sira like bunnet sitter Zari you know any soft ምግብ በየኔ edge out and there was hulet habeshoch and Yeswa silk like record any when any sitter lining and any alwudim when Sewage record any ለምን አታያቸውም any alwudim when like Sewage like record any like bemister any alwudim just ask like okay photo of like okay trigger them yeah when any sauce migab aling any iron eswa and Yeswa silk and then the sauce migab tafa merit line ወደቀብሽ ተደፋ yeni migab sauce migab merit line and then any like kaftonya like ማን ሂሳብ ከፈለ ታዲያ ማነው ሂሳብ ማለት ብር ማን ከፈለ That's what just Jabal. Minimum. Ahon, if any kafet's TikTok and there's on video, be any bunnet zetting on dand. Bunnet no. Zetting on dand waste FBI. Like bunnet no. ፐብሊክ ላይ ያለ ነገር ማንኛውም ሰው እኮ መቅረጽ ይችላል እኮ እናንተ ሀገር ማለት መብት አለ መሰለኝ እናንተ ሀገር አያስቀጣማ ፐብሊክ ላይ ያለ ነገር ማንኛውም ሰው መቅረጽ it's just like okay public no get buying ግን አታርጉ እንደዚህ ስራ ላይ ሆና አትቀረጿት ጋይስ for ante it's normal no ግን እኔ አልወድም እኔም አልወድም ግን ቢቀርጹኝ ኖርማል ነው እየሰራው no like normal video like በጓደኞች Daisy photo Filigala this okay normal no ግን በሚስተር ምን አይዞሽ yeah and then the sauce make it tafa merit like ወይኔ ስንት ብር ነው አዋተን እንክፈልልሽ እስቲ
ሶስት አንበሳ ህዝብ ነው እንዴ የሚያበሉት? ህዝብ ነው እንዴ የምታበሉት? ሶስት ምግብ በጎላ ድስት የተሰራ ምግብ ነው እንዴ? በጎላ ሶስት አንበሳ አላለችም? No, but it's if any kafet's TikTok nega and there's on the video but any sitter lining, but it's triggered alling. And any I will find you. I swear I will find you. 911. Habeshoj be DMV lai, kulum sewage everyone knows each other, so I'll find you. Do not post that. በጣም ተናደሻል ማለት ነው። And all of them like missed their video. It's like it's personal no, especially Sitterlie. Personal no. Like even when Ante Hidbe Menga Desowich record Ante like Mr. ያስጠላል በጣም Just አንዴ ምንድነው የሆነ ሬስቶራንት ገብቼ እንዳጋጣሚ ሁለት ሴቶች አሉ ከነሱ ጋር ነው ልበለኩትና No, but it ያርጎ እንትን ይባል ባለፈው ደግሞ እዚሁን አስጨርጭር ጋር የአርሴናል ከቶተናም ጨዋታ ነው የአርሴናል ከቼልሲ ጨዋታ ጊዜ እንዲህ የጨፈሩ እንዲህ ያስገቡኛል አውቀው ተሳቀቄ እንዲህ ታው But I feel like crying. ታው እንዳታለቅሽ አፈር እንዳታ ነገሩ አልቅሽ ይውጣልሽ አልቅሽ No, I'm okay. Cry. Again, it's just like personal hewitt. It's bonus. It's bonus. It's bonus. Like normal, like okay, Daisy photo Filigal. Oh, this okay. And he does believe me again. Like Mr. No, that's crazy. Ibjino. Because why do you feel like that? You have to do things private. Anyways, but and he just አይዞሽ ዴዚ አይዞሽ okay. እና እንዴት ነህ? የኔ ጣት ወፍራም ነው እዚህ ያ መሀል ጣት ወፍራም because when any መስራት the buna like የኔ ጣት ሙቅ ነው ግን ቀለበቱ እንዳይወልቅብሽ በደንብ አስገቢ ወደሱ ያ no አልችልም it's ወፍራም ነው እንዴ ለምን አታሰርም ታዲያ ድጋሚ no አሁን አለኝ again this አለኝ when any sitter lining እግዚአብሔር ያሳያችሁ በ70 ዓመታችን ሳንጋባ ህፃናቶቹ ሲያገቡ ማለት በእንግሊዝኛው አልገባኝም if any አልገባኝም የምን አረ ምንም ወደዚህ ነው በጣም ደስ የምትሉ ካፕሎች ናቸው ዩ ኤንድ አሌክስ ላቭሊ ካፕል amen thank you Tutor outer sitting please yeah thank you So how was everything, Daisy? Just በቃ ኤኒዌይስ በኋላ ጌም የምትጮች ከሆነ እንገናኛለን በቃ እሺ በቃ ቻው ባይ እሺ ቻው እንትና አትበሳጭ እሺ ቻው ባይ